देखा दे पुणे टंका दे भाई नमस्कार क्या आई थे कि राजी ना भाई केही आसी ना भले ହେଲା आज्ञा भाई ତାକୁ ସଜେଇକି ଥୋଇ ଦଉ ସବୁ हाँ भाई मैं रखुचे ଭଲ କି ରଖୁ हाँ भाई रखुची କଣ ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା କଣ भाई केही जमा एतो जे आसी ଦଶରା ଗଲା କେହି ହେଲେନି ପି ଆସି କୁମାର ପୁନି ଆସିଲା କେହି ଗୋଟାଏ ବି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି तमे काई नगला କେମିତି ଅଛି ନଗଳା ଲେଡିଜ ବା କଣ ମରିଗଲେ ନା मरी गले तमर खाली यही कथा बा ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ କେହି ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କଣ देखले किउडा आइले ना कोन ବେପାର ହେଇଯାଉ ନହେଲେ ଦୋକାନ ବୁଡିବ ମୋ ମାଇକି ନା ବାଡେଇବ ମତେ भाई कौन नब ना कौन कौन पाऊना नाइ भाई देखुची कोन सब रखुछ एठी सब दुकान तो प्राइस रखुछ मु देखुतली कोन नबो ए जो सब तो अछि देखो भलो कि देखो कोन नबे कोन भाई अछि सब मु काली आसी नेबी हो सब देखुची कोन अछि कोन देखु जो भाई देखा देखी मेडिकल रे इतो देखे बाइतो सकाळ सकाळ बई नै कुआडा का पळे होंदी कोइ भाई देखिबी भलो इटु भाई देखिबी जाओ 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 गाड़ी करो जा भलो हां तो सोदा थैलु से सब आइले पैसा भी तो कोन देई जानती नाइ भाई से किछि देई नाथि पैसा पैसा देई ना और ताकर 1500 आलाणी सप्ताह तोरु जे देबे बोली कहले देई ना Oh no मु नगला बाकी भाई काल दो देखला ना कोन भाई गोटे पाउडर टे दियो आ गोटे फेस वाश टे दियो आ गोटे सेंट टे दियो भाई केते कोन हला हिसाब कर दियो जटा दिन हमर भाई हला 315 टका समागु नै कि जाउ छु बापा आइले पैसा देबे बापा आइले पैसा दे भाई बाहा मत ने बापा तो चौड़ी करिवो तुरंत दिन सो दई कि चुप हे घर जा गुआड़ गुआड़ चले तो भाई तो नबा ना कोन आइना अछि भाई इडला टंगा देलो टिके छोटो ना बड़ नबो जहा हेलो चळे दिलो इबा तो देखैलु होइना आ कोन होइना ना कोन आइना कते दियो और रहिथ तो इने पाना बापा टिके धइलु टिके आउ हां हां भाई पानी रखो वाह जाइछे हो भलो है हो बापा रखो भाई रखम जाऊ कोन नबो ना कोन अरे आईनाटा सकाळाती भांगी गला हां मु कहली स्टेशनरी दुकान को जीबी टिके आईना मुंडटा देखि दे आसीयो ओ भाई ओ सुन लो भाई कोन हैला कि घरे सिंदूर सरी गले स्त्री की पटेव ता सिंतरे मु सिंदूर की कथा एउडा को लज्जा वाड वाड पळे आउचंदी ता घइता टाइम ता माइकी नाटा किंते आइता बुआ ना कोना छी छी भाबुचंदी गुआ गुंडी दुकान हो छी छी वाड वाड ता व्यापार आदा कर देबे छी हम खोजिलु के को आवाज आई कोन नबो ना कोन तेल अच्छी तेल तेल देखिलु भाई ना ये तेल न छोटो तेल आड़ू छोटो देखा बढ़िया है नौना भाई यार रेट केते यार देखला 55 टका Oh no! कौन दिया गेला ना को आठरा छोटो अछि
ଛୋଟ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ନା ଛୋଟ ଏଇ ତ ଚଳିବ ତମର ଆଉ ଛୋଟ କରୁଥିଲ ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ କେତେ? ଇଏ ଭାଇ ପଡିବ 33 ଟଙ୍କା। 30 ଟଙ୍କା। ଆଉ କଣ ଭାଇ ତମେ କଣ ନବ ଆଉ ଯାଇ କୋଉଠି ମିଳିଲା ତମେ ଭାବୁଛ କଣ କି? ଟଙ୍କାଟେ ପଡିବ। ଭାଇ ଆଠାରୁ ଛୋଟ ନାହିଁ? ଆଠୁ ଛୋଟ ଅଛି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଯାଅ ସେପଟ ଦୋକାନ ଏନକ୍ୱାରୀ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଡ଼ିଟେ ସିଞ୍ଚିକିନି ଆଣିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଜଡ଼ା ଦେବ ତମ ମାଇ ପୁଅ ମାଲସ୍ କରିଦବ। ଆଟାଚ୍ ରେଟ୍ କଣ? ସେ ଯୋଉ ଆଟାଚ୍ ସେ ଆଟାଚ୍ 1200 ଟଙ୍କା। 1200 ଟଙ୍କା ଏତେ କଣ? କଟକରେ ଟଙ୍କା 200 250 ଦଉଛୁ ମୋର 1200 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। କାଇଁ କଟକରେ ଜମ୍ବାଡ଼ି ବିକି ତମକୁ 150 ଟଙ୍କା ଦଉଥିବେ ନା? କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛ ନା? ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ତମେ କଲ ଆମେ ଖେଳିଲା ବେଳୁ ତମର ଆଜି ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲ କଣ ହେଲା କି? ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ପେଲେଇପୁର ବାଟଟା କୁଆଡେ? କାଇଁ ଭାଇ ପେଲିବାକୁ ଯିବ କି? ଭାଇ ଯଦି ଯାଉଛ ସାନ ପୁଅର ଗୋଟେ ଟୋପି ନେଇଯାଉନା। ଭାଇ କଣ ଟୋପିଟା ନେଇ କଣ ପିନ୍ଧିକିରି ଖେଳିବି? ଶଳା ଯାଉଛୁ ନା ସେଟା ଦେଖିବୁ ଚା କହିଲା ପେଲେଇପୁର ନା ଭଲେଇପୁର। ଭାଇ କଣ ନବ? ଚଷମା ଚଦର ଆଉ ଚପଲ ଭାଇ ଚୁଡ଼ି ଚଡି ତମେ ଇଏ ଭାଇ ଚୁଡ଼ି ମଲ ଇଏ ଚୁଡ଼ି ମଲ ଭାଇ ଚଡି ମଲ ସେପଟକୁ ଯାଅ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚଡି ପାଇବ କଣ ଭାଇ ଏଟା ପାଗଳଟା ନା କଣ? ହଁ ବା ସତେ ପାଗଳ ଯେମିତି ବେଶ ଆସି କରୁଛି ପାଗଳ ଭାଇ ତ ମତେ ପାଗଳ ଭାଇ ତମେ ପାଗଳ ନୁହଁ ତମେ ପାଗଳ ଚୋଦି। ଓ ଭାଇ ଆଜି କଣ ପୁଣି ପଳେଇ ଆଇଲେ? ପଇସା ଆଣିଛ ନା ପୁଣି କହିବ ବାପା ଆଇଲେ ଦେବି? ପୁରା ପେ କରିଦେଇ ପଳେଇବି। ଓ ଭାଇ ଆଜି କଣ ନବ କୁହ? ଆଉ ଗୋଟେ ତେଲଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଡରଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଭାଇ କେତେ କଣ ହେଲା ଟିକେ ହିସାବ କରିଦିଅ। ନହେଲେ 500 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ତମର କଣ ଗୁଗୁଲ ପେ ଫୋନ ପେ ଏକା ଅଛି ଦେଖିଲ ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇବି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପେ କରିକି ଯିବି। ଆଉ କଣ ଫୋନ ପେ ଆଉ ଗୁଗୁଲ ପେ ଚାଲିଛି? ଭାଇ କୋଉଠି ମାଇଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ନୂଆ ପେ ଆଇଛି ସେଇଟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ସ୍କାନ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇବି ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ନିଅ ସ୍କାନ କର। ଚଢିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ DHI ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଚଡ଼ି ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।